नमस्कार बंधु माने ओडिया शास्त्र चैनल रे आपण माननकु स्वागत। मेष राशि व्यक्ति जून 14 तारीख रु 16 तारीख प्रथमे दुख पर खुशीर बड़ संकेत मिलुअछि। भाग्य बदलिबार समय, धनी होबार किछि समय आसीबो। धनी होबार किछि सूत्र मध्य मु आपणंकु कहिबी। आसुथिबा 14 तारीख जहाँकि रविवार, 15 तारीख सोमवार एवं 16 तारीख मंगलवार, एही 3 दिन में आपणक जीवन में अनेक चमत्कारी परिवर्तन आसीबो। तेणु भिडियोटी को निश्चिंत रूप से आपण शेष पर्यंत देखंतु। एही 3टी दिन पई मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई जहाँ भी प्रेडिक्शन कहा जाउअछि, जहाँ भी सब कथा कहूछु ताहा बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तेणु आपण विश्वासर सहित देखंतु। एही 3टी दिन में कहा जाइतिबा कथा माननकु सुनंतु एवं मानंतु। देखिबे आपणक जीवन में निश्चिंत रूप से परिवर्तन आसीजिवो। मेष राशि व्यक्ति आपण जो कष्ट को एबे अनुभव करुछंती सही कष्ट आपणक जीवनर शेष कष्ट नुहे। एही जून मासर 14 तारीख रु 16 तारीख मध्य ग्रह मानकर मध्य एपरी परिवर्तन देखा दउछि, जेउठारे प्रथमे चिंता, किछि अस्थिरता और मनर भार आसीपारे, किंतु शेष रे आसीबो एक अपार खुशी, सफलता आपण प्राप्त करिवे। विशेष करी 16 जून को मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई किछि नुआ आशार द्वार खुलिबो। तेणु भिडियोटी को निश्चिंत रूप से शेष पर्यंत देखंतु। टिके भी मिस करंतु नाही, काहेकि ना किछि छोट छोट उपाय, धनी हेबार किछि उपाय एवं जीवन में सफलता पाइबार, घरे सुख समृद्धि आसीबार किछि छोट छोट उपाय मध्य आमे जानिबा, जहाँकि आपणकर मन को खुशी रे भरी देबो। तेणु संपूर्ण एही भिडियोटी रे जिबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक टिए अवश्य करंतु। देखंतु मेष राशि हेउछंती अग्नि तत्वर राशि। एही लोक मानक मध्यरे साहस एवं नेतृत्व नेबार शक्ति, निजर परिश्रम रे आगकू बढ़िबार शक्ति, एही सबु किछि रही थाए। मेष राशि भितरिया गोटे कथा हेउछि जे एमाने बाहर को अधिक शक्त देखा जांती, किंतु भितरु एमाने बहुत ही संवेदनशील होई थांती। लोक माने भाबंती कि मेष राशि व्यक्ति को किछि फरक पड़े नाही, किंतु सत्य हेउछि जेतेबेले केही निजर लोक निजर मन को आघात दे थांती, सेतेबेले मेष राशि लोक भितरु बहुत दुख पाई थांती। मेष राशि स्वामी ग्रह हेउछंती मंगल। मंगल शक्ति, साहस एवं ऊर्जार ग्रह अटंती। जेतेबेले मंगलंकर प्रभाव पड़ी थाए सेतेबेले मनीष निष्पत्ति नेबारे तीव्र होई थाए, किंतु सही समय रे आपण क्रोधर नियंत्रण रखिबा आवश्यक। गुरुंकर प्रभाव ज्ञान एवं भल सुजोगर दिग नहीं पारे। शनि आपणको धैर्य अधिक प्रदान करिथांती। 14 तारीख जहाँकि जून 14 तारीख रविवार दिन आपणक पई जीवन में अचानक किछि खर्च आसीपारे, अचानक किछि चिंता वृद्धि होई पारे। तो एही दिनटी आपण टिके सावधान एवं सतर्क होइकि चलंतु। किछि क्षेत्र विषय रे जानिबे, जहाँकि आपण सही सबु क्षेत्र प्रति सतर्क रहिबे। जून 14 तारीख दिन जहाँकि आपण निजर धन उपरे एवं निजर मन उपरे अवश्य ध्यान देवा आवश्यक। चंद्रंकर प्रभाव आपणकर मन को अधिक भावुक करिपारे। अचानक खर्च आसीबो, हठात किछि खर्च आसुथिबो, जेउ गुडी को आपण चाहिले मध्य अटकाई पारिबे नाही। परिवार संबंधी किछि चिंता आसीपारे। पुराणा कथा किछि मन को आसीबो, किछि समस्या आसिला भली किछि चिंता मन को देबा भली किछि पुराणा कथा मन को आसीबो। किछि गुप्त कथा प्रकाशित होई पारे। एहीपरी कथा को नहीं करी किछि आपण चिंतित रही पारंती। एही दिन केबे केबे जीवन आमको अटकाई थाए सत, जहाँकि आगु को किछि सिखाइबा पई, जहा द्वारा आमे भूल रास्ता रे फेरिले ठीक रास्ता को आसी परिबा। तो 14 जून रे ही चिंता काहींकि आसुअछि आउ एहार केउ परिवर्तन आसुअछि ताहा मध्य आगु को जानिबे। देखंतु मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई आपण सबु बेले अन्य मानक पई ठिया हुअंती, किंतु जेतेबेले आपणंकु कहार आवश्यक रही थाए सेतेबेले सही लोक आपणंक पाखरे नथांती। एही अनुभव आपणंकु भितरु बदलै दै थाए। आपण समस्तिंक आगरे हसी थांती सत, किंतु मन भितरे अनेक कथा गुड़िक लुचेई रखिछंती। जून 14 रु 16 तारीख आपणंकु शिक्षा मध्य मिलिबो कि सबु लड़ई एकाकी लड़ईबा आवश्यकता न थाए। किछि समय रे साहाय्य ग्रहण करिबा मध्य बुद्धिमानर काम होई थाए। 15 जून सोमवार एही दिन विशेष करी आपणंकु किछि अपमान, किछि असम्मान मध्य देई पारे। एवं 16 जून मंगलवार दिन विषय रे जदि जानिबा, एही दिन चाकरी, प्रेमर क्षेत्र, परिवारर क्षेत्र
ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ଏବଂ ଉପାୟ ଆଉ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କି ଆପଣଙ୍କର 15 ଜୁନ୍ 2026 ସୋମବାର ଦିନଟି, ଯାହାକି ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଶେଷ କରି ସାବଧାନ ଆଉ ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ, ବଡ଼ ଧରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ କିଛି ବି ବଡ଼ ଧରଣର ଏପରି ଆପଣ କିଛି ବି କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦିନ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିନ୍ଦାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଖରାପ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଖରାପ ମିତ୍ର, କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। 15 ଜୁନ୍ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନେବ। ତେଣୁ ତରବର ହୋଇକରି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ନେବା, କୌଣସି କାମକୁ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏହିସବୁ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଦିନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅଧିକ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ ଭାବି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଭାବନା ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ କି ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମକୁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ ତ କରୁଛି, ତଥାପି ମୋତେ କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ହେଉଛି, ଏହି ସବୁ କିଛି ଭାବିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କମାଇବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଟିକିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଇବ। କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଆସୁଅଛି। ତେବେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଜୁନ୍ 16 ତାରିଖ ଆସିଯିବ, ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି, ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୁଗ ଆସିବ। ସଫଳତାର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ଆସୁଅଛି। ତ ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 16 ଜୁନ୍ଟି ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ରବିବାର ଦିନ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାରଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକରି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଏହି ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଚମତ୍କାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ, ସଚ୍ଚା ମନରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏହି 3ଟି ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ 16 ଜୁନ୍ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଭଳି ଦିନ ରହିବ। ଆପଣ ଲେଖିକରି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମରେ କିଛି ନା କିଛି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିଛି ଗୋଟେ ସୁଖ ହେଲା ଭଳି, ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନିତ ହେଲା ଭଳି, ମନରୁ ଆପଣ ଖୁସି ହେଲା ଭଳି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟିବ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ସଫଳତା ଆପଣ ପାଇବେ। ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଅଧିକ ରହିବ। ଯେଉଁ କାମ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ସେହି ସବୁ ଚେଷ୍ଟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳୁନଥିଲା, ସେହି ସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଫଳ ମିଳିବ। ଦେଖିବେ ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଦିଗରେ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିବ। ତେବେ ଏହି ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଏହି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦିନଟିରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବାଳୟ ଯାଆନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଦିନଟିରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଶେଷ ଦିନଟିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ 15 ଜୁନ୍ ଆଉ 14 ଜୁନ୍ ଏହି 2ଟି ଦିନରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ନିବେଶ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ରହୁଅଛି, ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ 16 ଜୁନ୍କୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେବେ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ହଁ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।